हिस्सा लेने वाले हमारे नेक्स्ट कारी हैं जनाब हाफिज मोहम्मद आसम तकी साहब, सन ऑफ कारी हुसैन अहमद। मोहम्मद आसम तकी। إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى